हेलो एवरीवन। तो मो कटिंगटा आपण मैंने निश्चय देखी थे। तो मो कटिंग तो बहुत सारा बढ़ी जाइए, लंग भी जाइए। तो मतलब सर्ट हेयर बहुत पसंद। तो आगु लंग हेयर बहुत पसंद था, ए सर्ट हेयर पसंद। तो मुझे फास्ट देखिए तो बिफोर हेयर देखते भला गोटे हेयर वाश करी गोटे कटिंग करी बैक बब कट करी। तो बब कट मुझे बहुत सर्ट कराया बहुत इंटरेस्ट था। तो जो हेयर टे लंग हो तो नेक्स्ट टाइम तो मुझे कटिंग करते निश्चय देखते तो देखी जब कमेंट कर निश्चय कहे। तो एथरक बब कटिंग करी भाभी। तो फ्रंट रे मोर हेयर बहुत कम था। आप देखते मोर हेयर केते पतला और बहुत कम। तो मत हेयर को वॉल्यूम देखा मत हेयर को सब सर्ट कराया बेस भल लगे। तो बेस वॉल्यूम आसता है हेयर जो हेयर को सर्ट करता है। तो मतलब से बहुत पसंद होता है। से मो हेयर रे वॉल्यूम क्रिएट करिया कटिंग करता है। फ्रंट रे तो मोर हेयर बहुत कम अच्छी। तो फ्रंट रे फोरहेड भी बहुत उंचा हो गलानी से फ्रंट रे भी किसी क्रिएटिव कटिंग करछि। तो चलतु स्टार्ट करिया हमर वीडियो। तो हेलो एवरीवन, मु चिन्नू स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल को। तो आज मोर रही निजर हेयर कटिंग वीडियो। तो आपण मैंने पूरा वीडियो को एंजॉय करंतु आ देखंतु कटिंगटा हमर केमती होउची। तो बैक साइड कटिंग पर आम फ्रंट को आसती। तो फ्रंट रे देख पारे मोर छोट छोट सेक्शन सहित रूपा कटिंग स्टार्ट करते। तो मोर केते छोट दरकार था से हिसाब से मुझे रूपा कही कि छोट कर तापर ये छोट कर छोट कर। तो मो फ्रंट टे छोट दरकार था कारण मोर फ्रंट हेयर बहुत ही पतला और सहित आगे गोटे भौरी अच्छी बोली बेसी मत अर्ट कर दिए मोर
ଭଉଁରୀ ଥିଲେ ହେୟାରରେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରିଥାଏ ସେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଭଉଁରୀ ଅଛି କାହାର କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମୋର ତ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଭଉଁରୀ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ବାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ହଇରାଣ କରିଥାଏ। ତ ସେକ୍ସନ୍ ମୁଁ କରିଥାଏ ତ ସେଇଟା ପୁରା ଖୋଲା ଖୋଲା ଟାଇପ୍ର ସେ ଜାଗାଟା ଦେଖାଥାଏ, ଚୁଟି ନଥିଲା ଭଳିଆ। ସେମିତିରେ ସତରେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚୁଟି ନାହିଁ, କେବଳ ଭଉଁରୀ ପାଇଁ ଘୁରା ଚୁଟି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏମିତି ଗୋଲେଇ ଗୋଲେଇ ହେଲା ଭଳିଆ ଖାଲି ମୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି ସର୍ଟ କରିନେବି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଥରେ ଗୋଟେ ବବ୍ କଟିଂ କରିଥିଲି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସର୍ଟ କରିଥିଲି, ତ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ସୁଟ୍ କରିଥିଲା, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ସାରା ହାଇଟ୍ ବି କରିଥିଲା। ତ ଭାବିଲି ଆଜି ବି ସେଇଆ କରିବି। ତ ସେତେବେଳେ ତ ମୋର ଚୁଟି ବହୁତ ସାରା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ଚୁଟି ଯେଉଁ ହେୟାର୍ ଫଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସହିତ ଏସବୁ ହେୟାର୍ ବହୁତ ସାରା କମିଗଲାଣି। कटिंग तो मोर फिनिश होता तापर भल भाव हेयर को ड्राए कर ब्लो ड्राई करते। तो लास्ट फाइनाल लुक भी आम देखा ब्लो ड्राई पर।
तो पूरा फुल ब्लो ड्राए पर देखिए मोर कटिंग फाइनाल लुक मत तो मो कटिंग बहुत सारा भल लगी तो आपन कटिंग केमी लगा मत कमेंट कर निश्चय कहे भल लगी लाइक करने जब मो चैनल नुआ अच्छे मो चैनल को सब्सक्राइब करा जमा भूलें रोचे जय जगन्नाथ देखा नेक्स्ट वीडियो रे।